मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ चीन की। और आज मैं आपको चीन के बारे में इन बातों से भी आगाह करूँगा जिनसे पहले आप लाइलम थे। हस्बे मामूल एक वही बात कि यूट्यूब पर हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अवामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद चीन ने जिस कमाल और तेज़ी से तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। ये बात तो आज हर शख्स जानता है कि पिछले 10 सालों में चीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया का सुपर पावर होगा। चाइना की चीज़ों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत ही मशहूर नहीं हुआ। इस वक्त चीन दुनिया में अच्छी मायारी चीज़ें बनाने में भी मकबूल हो रहा है। मईशत के हवाले से आज चीन अमेरिका को मात भी दे चुका है। दिलचस्प हक़ाइक़ की अगर बात की जाए तो चाइना का मुकम्मल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान, जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, इसका नाम जमहूरिया चीन है। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ चीन दुनिया में रकबे के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। अगर ताइवान और अक्साई चीन, जिस पर भारत का कब्जा है, इस रकबे को भी चीन के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ इसे दुनिया में दूसरे बड़े मुल्क का एजाज़ भी मिल जाएगा। इस वक्त भारत की कुल आबादी 1 अरब 35 करोड़ अफराद, जबकि चीन इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। 29.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी के साथ चीन इस वक्त दुनिया की बड़ी मौशी ताकत है। इस वक्त लोगों की फीकस मजमूई आमदनी 20,667 US डॉलर्स क्रॉस कर चुकी है। .cn इसका डोमेन नेम, जबकि +86 मुल्क का कॉलिंग कोड है। कहा जाता है कि चीनी तहजीब बहुत कदीम है। तारीख दानों के मुताबिक इसकी इब्तिदा 6000 कबल मसीह में हुई। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज़ के बने हुए थे। चीन का लफ्ज़ कदीम चिन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चिन शी हुआंग था, जो 260 कबल मसीह से 210 कबल मसीह तक चिन शाही सिलसिले पर मुकर्रर रहा था। चीन खला में किसी इंसान को भेजने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बना था। चाइना और अमेरिका हाय मुतहदा का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत फ़र्क है। चीन की आबादी अमेरिका की आबादी से करीबन 4 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आपने पानी तो बिकते देखा है और ख़रीदा भी है, शायद कभी आपने हवा को बिकते नहीं। जी हाँ, हमारे हमसाए मुल्क चीन में सब हो रहा है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाली और हवा में जहरीले मवाद मिलाकर हवा को ख़राब करने वाले ममालिक में चीन का नंबर पहला है। कभी आप चीन की सैर को जाएं तो वहाँ के माहौल में आपको सांस लेकर खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। चाइना के शहर बीजिंग में एक दिन सांस लेना एक पैकेट सिगरेट पीना के बराबर है। इसलिए में चाइना में साफ़ हवा बतौर ऑक्सीजन बोतल की सूरत में मिलती है और बिकती है। एक बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। पिछले कुछ अरसा से चीन में तामीराती काम कदरे ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका ने 100 सालों में जितना सीमेंट इस्तेमाल किया है, चाइना ने 2011 से 2013 तक सिर्फ 3 सालों में इतना सीमेंट इस्तेमाल कर लिया है। चीन ने तकरीबन 6,600 मिलियन टन सीमेंट इस्तेमाल किया है। चीन में कॉकरोच, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चीन के बाशिंदे हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं। इस त्यौहार में कुत्ते और बिल्लियों को बतौर खाना सिर्फ चीन की आबादी का एक ख़ास तबका खाता है और इन जानवरों को बतौर खुराक भी इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ाना ज़्यादातर चीनी हमारी तरह ही सब्जियां, गोश्त और दालें खाते हैं। चीन का शुमार उन मुल्कों में होता है जो डिप्रेशन, हालात से तंग और दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। अगर इस हिसाब से चीन की आबादी में देखा जाए तो एक साल में खुदकुशी करने वालों की तादाद औसतन 1,40,000 है और इनमें ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। यही वजह है कि चीन के नदी नालों में खुदकुशी करने वालों की लाशें निकालने का काम आपको बतौर मुलाजमत मिल जाता है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से चंद साल पहले चीन की हुकूमत ने 1 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी लगा दी।
عوام کے منفی رویے کی بدولت حکومت نے 1 سے 2 بچے پیدا کرنے پر منظوری دے دی۔ اب چین میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کا اندراج سرکاری طور پر کروا رہے ہیں اور باقی بچوں کو سرکاری سطح پر رجسٹرڈ نہیں کروا رہے، جن کا آنے والے وقت میں سبھی کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والے ملک چین میں آج بھی 30 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ یہ لوگ جھونپڑیوں اور غاروں میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ چین میں غربت کا عالم یہ ہے کہ لگ بھگ 1/3 آبادی ہے جو روزانہ کا $1 سے $2 بمشکل کماتے ہیں۔ چین کے ایک علاقہ جہاں پر لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں، وہاں پر نہ تو چینی حکومت فلاح و بہبود پر زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ حکومت نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے کے لوگوں اور نوجوانوں کو نشے کی لت لگا رکھی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جتنا ظلم چین پاکستان سے منسلک مسلمانوں کے صوبوں جن کا ماضی میں مشرقی ترکستان کے نام سے اپنا وطن ہوتا تھا ان پر کرتا ہے، شاید اتنا ظلم بھارت، کشمیر، اسرائیل اور فلسطین پر کرتا ہے۔ مگر ہمارے پاکستانی میڈیا میں اتنی جرأت نہیں کہ چین کے اس عمل کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے اور آپ مسلمانوں کے ان صوبوں میں ہیں تو یا تو آپ سے کیمرہ چھین لیا جائے گا یا اس کا میموری کارڈ نکال لیا جائے گا یا اس کے بعد کیمرے میں بنائی گئی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا جائے گا۔ ان علاقوں میں مسلمانوں پر کیے گئے ظلم اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز موجود ہیں۔ چین کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو سفید پانڈا نظر آئیں گے وہ چینی حکومت کی ملکیت ہوں گے، کیونکہ چینی حکومت نے دنیا بھر کے پانڈاز کو خرید رکھا ہے اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی چینی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اس وقت چین کی آبادی 1.40 ارب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 10 سیکنڈ بعد ایک نئی پیدائش ہوتی ہے۔ چین کی ترقی کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ چین کے لوگ تعلیم کے نصاب کے لیے اپنی چینی زبان کو منتخب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یورپی ممالک کی بدولت کافی سستا ہے۔ دوسرا، مقامی زبان میں نصاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس کی گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر مکمل نصاب مقامی زبان میں ہو جائے تو ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کرنا مشکل نہ ہوگا۔ دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے چین کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ چین کو بینک کا نظام سیٹ کر کے دینے والے پاکستان کی نیشنل بینک کا بڑا ہاتھ ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان اور چین کا دوستانہ تعلقات قائم ہوئے تو نیشنل بینک آف پاکستان نے چین میں بینکاری کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ دوسرا، چین کی ترقی کا راز یہ بھی ہے کہ افسروں اور مزدوروں کو ایک ہی طرح کا کھانا کھانے کا پابند کیا گیا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ افسروں کے لیے اعلیٰ شاہی کھانا اور مزدوروں کے لیے ہلکا کھانا۔ چینی لوگوں کی صحت کے راز کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ نیم گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سفید پانڈا چین کا قومی جانور ہے۔ کونچ کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے اور چیری ملک کا قومی پھول ہے۔ چائنا نے آج تک کسی بھی کھیل کو ملک کے قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا، مگر فٹ بال، بیڈمنٹن، بیس بال، ویٹ لفٹنگ، کرکٹ، ہاکی، رگبی اور موٹر سپورٹس کے علاوہ ایسے بہت سارے کھیل ہیں جو اس ملک میں کھیلے جاتے ہیں۔ اور چین میں چوری کی سزا موت ہے۔ چور کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی ہے اور جب تک ورثہ لاش کو ماری جانے والی گولی کا معاوضہ نہیں بھرتے تب تک ورثہ کو لاش نہیں دی جاتی۔ چین کو انتظامی طور پر 34 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چین کے کل 22 صوبے ہیں، 4 بلدیات کے ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے۔ 5 خود مختار علاقے ہیں جن میں اغیور مسلمانوں کا علاقہ، منگولوں کا چین کے زیر اثر علاقہ، تبتی لوگوں کا تبت علاقہ، یہ سب خود مختار علاقے ہیں، جبکہ ہانگ کانگ اور میکاؤ جیسے 2 خصوصی علاقے بھی چین کے ساتھ شامل ہیں۔ چین کے 97% نوجوان چین میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کا تعلیمی نظام دوسرے ممالک سے اعلیٰ بھی ہے اور سستا بھی۔ یوان چین کی قومی کرنسی ہے۔ چین کا 1 یوان اس وقت پاکستانی 27.6 روپیوں جبکہ 11.68 بھارتی روپیوں کے برابر ہے۔ چین کی کرنسی صرف چین میں ہی استعمال نہیں ہوتی، شمالی کوریا، ویتنام، لاؤس، نیپال، کمبوڈیا اور زمبابوے جیسے علاقوں میں بھی اچھی خاصی استعمال ہوتی ہے، جبکہ چین کے ذیلی علاقوں ہانگ کانگ اور میکاؤ میں بھی اسی کرنسی کا استعمال ہوتا ہے۔ چین کی سرحدیں اس وقت 22,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیا کے تقریباً 14 ممالک سے اس ملک کی سرحدیں ملتی ہیں۔ دنیا میں چین اور روس وہ ملک ہیں جن کی سرحدیں دنیا کے ممالک کو زیادہ ملتی ہیں۔ یہ دونوں ممالک دنیا کے 14 ملکوں سے اپنی سرحدیں سانجھی کرتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے چائنا میں 50,000 سے زائد دریا بہتے تھے، مگر آج 28,000 دریا ایسے ہیں جو خشک ہو چکے ہیں۔
चाइना दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत सबसे ज़्यादा डैम बनाने वाला मुल्क है। इसमें तमीर किए गए डैम की तादाद 87,000 से ज़्यादा है और ये मुल्क अपनी बिजली की ज़रूरत को ज़्यादातर पानी से पूरा करता है। मुल्क में कुल झीलों की तादाद 28,800 के करीब है। चीन के कुल रकबे पर 18% जंगलात का बसेरा है, जो हज़ारों परिंदों और जानवरों का मस्कन भी है। चीन में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, जिनके शहर शंघाई में इस वक्त 35,000 मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। चीन में बेरोजगारी की शरह 5% है। मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया को चीन के हुकूमत के बारे में कोई भी बात करने की इजाज़त हासिल नहीं है। चीन वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। चीन का विज़िट करने के लिए भारतीयों और पाकिस्तानियों के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारतीयों को विज़िट वीज़ा बआसानी मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए ये वीज़ा मुश्किल से मिलता है। कुछ पाकिस्तानी जब चीन जाते हैं तो वो कारोबारी वीज़ा लगवा कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विज़िट वीज़ा ग्रुप की सूरत में होता है और सोलो के लिए विज़िट वीज़ा की इजाज़त नहीं। दोस्तों, ये थी चीन के बारे में एक दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए।